Andito rin si Kalingap Lolo, Coach Carl, Kalingap Carl, Kalingap Jomar, siyempre Kalingap Dan, Kalingap Rob, andyan din po. Andyan po si si andyan. Bukol yung tricep lang. Siya na next launch. Kalingap Boy. Talo ang labanan sa pagitan ng dalawang boksingero. So what's up guys? Andito po tayo ngayon sa basketball session po na every Wednesday. Andito po si Kalingap Rain. Andito din po si Kuya Edu. Andito po mga kaibigan natin dito sa basketball. Pure Health po. Si Kuya Ace din po na andito rin. Andyan din po si Kuya Nel. Nice! Kompleto po. Wala pa po si Kuya Rob. On the way pa lang po. Panoorin nyo pa ang basketball ngayon. Ngayon lang po tayo nag-basketball vlog ulit. Ito po, panoorin nyo muna po. Ito po si Miko naman po, kaibigan din namin yan. Tsaka yan, mga kaibigan po namin sa basketball. Kalingap Rain, nandito rin po. Ayan po, Kalingap Rain, no? Grabe. Kalingap Rain. Wala pa po si Kuya Rob and wala pa po yung ibang K-boys ko. Pero present na po agad dito si Kuya Eds. Grabe. Yan si Sir, minsan po ni Ma'am Jack. Yan, Kalingap Rain, 4-3. Uy, grabe, wala, sayang. Nasa ilalim po si Kuya Eds, oh. Grabe. Uy, Kuya Pure, andyan din si Kuya Pure. Nagkakikipagagawa pa si Kuya Pure. Grabe. Uy, Kuya Ace. Ay, 1-0. Grabe. Naisa na agad. Ayan na. Uy. Ay, Kuya Eds, oh. Kuya Eds. Wala pa po sila Kuya Gilo Mags. Ay, grabe na steal. Ayan. Hintay rin po natin ang parating po ni Kuya David Vlogs. Wala pa rin po. And wala pa po si Kuya Red Sane. Wala pa rin po si Kuya... Ay, Kuya Eds, oh. Grabe. Partida po si Kuya Eds. Nag-gym pa yung kanina, oh. Ayun, basketball naman. Grabe. Sipag masyado. Ay, grabe, na-steal. Na-steal po, na-steal. Ay, grabe. Sir, ayan po. Ay, grabe. Pulis po yan si Sir. Pero grabe, parang ano lang po siya. Chill lang, oh, grabe. Ito din po yung ating kaibigan. Mga kaibigan po natin from ALM. Ay, grabe. Uy, Kalingap Rain, nakuha ni Kuya Ace. Grabe na. Ayun na, hinahabol ni Kuya Nel. Ay, hindi pumasok. Ayun po, nakaabang si Kuya Nel and Kuya Eds. Ayun na, grabe Kuya Edu, may dala ng bola. Ayun na Kuya Edu. Uy, nagulat. Kuya Nel, ayan si Miko po. Boom! Outside. 3-1 daw po, 3-1. Lamang sila, sila Kalingap Rain. Uy, grabe, ayun na. Patay! Grabe, kita niyo yung play niya, no? Ayun na, Kuya Ace. Ay, grabe, nabuta ni Kuya Edu. Uy, nabuta rin. Kuya Pure, nakuha ni Kuya Pure, oh. Grabe, nagmamadali. Kalaban si Kalingap Rain. Ay, panis si Kalingap Rain. Pambihira yan. Kunti na lang po alamang nila Kalingap Rain. Ayun na. Ay, grabe. Binangga si Kuya Ace, si Kuya Eds, oh. Grabe si Kuya Edu pa, nag-warm up pa lang pa si Kuya Edu. Papainit pa lang po yan. Ay, sayang, wrong pass. Yun, grabe. Ito pa, live action po ngayon tayo. Live action po tayo ngayon dito. And mamaya po, mapapanood nyo po sa aking vlog. Makikita kung napanood nyo po yung nag-workout pa si Kuya Eds. Makikita nyo po, and nag-boxing din po siya. Pero mapapanood nyo po ang full video po ng boxing sa YouTube channel po ni Coach Roy, Freddy Roy. Hoy, Kalingap Rain! Ay, sayang, hindi nakuha ni Kalingap Rain. Ayan, si Miko po. Si Miko, dala ng bola. Yun. Ay, grabe. Baby. Nakuha, Kuya Ace. Then kay Kuya Green. Tinira. Oh, ay, grabe. Ang laki ni Kuya Nel, eh. Talagang, ayan, Kuya Edu, namitan ng bola. Ayan, pinasa ni Kuya Edu. Kuya Nel, andito na. Miko! Ay, grabe. Sinabay ni Kuya Edu. Ay, grabe. Kalingap Rain! Tapos, kuhan kayo, kuha ni Kuya Pure Health. Sabi, oy Kuya Nel, ayan na, favorite. Uy, nice pass Kuya Edu. Ay, sayang. Uy, dito si bro. Stop. Gusto bro. Dito, maglalaro din po ang kambal. Asan si kapatid mo bro? Andyan? Ayun.
Yun, next game nga. Wala pa din si Kuya Rob. Yun. Wala yata. Pupunta raw eh. Uy, Kuya Ace, nakuha. Ay, sayang. Foul daw po, foul. Sabi. Ay, grabe nito sa mga pogi Australiano. Shoutout bro. Andito po yung kambal. Sabi po mga bantayan, no? Kalingap Edu po nasa ilalim, Kuya Eds. Kuya Ace, tumira ng 3. Bang, bang, bang. Ano po yung 2 points po yung kasi 1-2 po ang laro dito. So, 2 points po yun agad. Sabi. Ayan na. Miko, yung naghahanap ng papasahan. O yun na. Pinasa na. Boom. Gitna, nasa ilalim talaga. Kita nyo yan. Ay, grabe, nakalusot. Sabi sila ba yan? Tinira. Bang, 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 bang. Sir. Nasa kay Sir. Uy, grabe. Di nakasabay. Foul daw po. Oh. Grabe, oh. Hihingi ng bola. Tinira. Uy. Nakuha. Ayan na. Tumatakbo na. Si Kuya Edu po. Tingnan mo. Bantay sarado talaga ni Kuya Edu yung ilalim. Grabe. Liga frame po. Binabantay ni Kuya Pure. Tumira ng 3. Bang. Grabe. Game 1 po ito. Game 1. Yun. Grabe. Kalingap. Ayan na. Kalingap basketball po ito. Ayan na. Pinasa na. Ayan na. Kuya Nel. Nagposte si Kuya Nel. Pinasa. Bang. Tumira ng 3. Boom. Sayang. Oy, Kuya Ed, sa rebound ni Kuya Edu. Kuya Pure Health. Grabe, nakay Kuya Edu ulit. Kuya Edu, dribbling the ball kay Sir. Oh, yun lang. Sayang yung rebound ni Kuya Ed dun. Pero okay lang po, nag-outside man po. Turnover. So yun po. Kuya Pure Health, pinasa. Kanino pinasa? Kay Miko. Grabe, Miko. Tinira. No good. Sobra. Uy. Ayan na. Sakto bro, pa-second game pa lang. Square pa lang. Wala pa si boss. Grabe, ayun na. Kuya Ace ulit. Grabe, sobrang init yan. Kuya Green. Bang. Ayun na. Uy, yun lang. Uy, nakuha. Kuya Nel. Ay, sayang. Kacho. Uy, 3. Grabe. Ay, grabe yung depensa ni Kuya Eds. Nag-hesitate po na titira. Kuya Edu. Kuya Eds, pinasa ni Kuya Eds. Kay Kuya Nel, bang. Pinasa ni Kuya Pure. Ayun, na-steal. Yun lamang po, na-steal. Libreng-libre, nilay up. Bang po ng lamang. Ayan, Kuya Jello Max TV. Hello po, shoutout po. Sabi nito Kuya Jello, na-late din. Pares po tayo. Nakasama po sa gym. Ayan na. Ayan na, Kuya Eds. Sa rebound po ulti Kuya Edu. Grabe, ayan na. Ay, sayang ang shot. Okay lang po, kaya Kuya Eds naman yun. Ayan na. Grabe, oh. Ayun na, nabati. Patay na naman. Oy, pinasa. Bang. Oops. Oy, kay Kuya Nel. Patay po yan pag si Kuya Nel nagposte na. Ayun lang. Kuya Eds. Sayang. Yun. Kuya Pure. No good. Sayang, nakuha ni Kalinga Frame po. Dating. Kuya Pure, pasa kay Miko. Ayun na, pinasa na. Kuya Nel. Oy, sayang. Tinira ni Sir. Uy, grabe! What assist! What an assist! Ayun na, Kuya Pure po. Ayun na. Kuya Pure, busos Kalinga Fred. Oh! Nice one! Grabe, bantay sarado. Ayun na. Ayun na, Kuya Nel. Bantay sarado. Kalinga Fred. Ayun na! Ay, sayang. Uy, grabe. Nagpaglabanan talaga si Kuya Edu. Tinira ulit. Bang! Grabe. Action. Ayan na, Kuya Edu nakuha. O yan na, pass break. Sayang. Grabe po. Sila Kalinga Brain. Ayan na, sir, last na po yan. Last na daw. Hindi ko namin alam sure. Unofficial score. Ayan na, grabe, bantay sarado na po. May screen pa oh. Uy, grabe. Ayan na, libre si Kalinga Brain. Ayan na si Sir. Ayun pa. Kalinga Brain dyan ang bantayan. Magandaan sa pasos. Bago ay. Sheesh. Ayan na, si Sir po. Sir. Ayun na, pinasa na. Tingnan nyo po. Mamaya sulpot na lang dyan si Kalinga Brain for the end of the game. Oh! Kuya Nel, nakuha. Miko ay. Oy, libreng-libre. Okay. Kuya Nel. 2, 3. Depende, oo. Ayan na, Kalinga Brain. Ay, sabi na bro. Ay, hindi pa pala tapos. Meron pa. Napapalaro na. Uy, grabe, 2 sumabay.
Boom, boom, panis. Meron po sila. Pero ayan na. Patay na Kuya Ace, mainit yan. Kanina pa. Bang! Yun, so po, kakatapos natin mag-gym, magturo, mag-basketball. Ngayon po, practice naman tayo ng sayaw. Grabe. Ayan po. Dito po si paring Norman, abangan nyo po ang kanyang gagawin. Abangan nyo rin po si Kalingap Rain. Siyempre, andito din si Pong TV. Andito rin si Kalingap Lolo. Coach Carl, Kalingap Carl. Kalingap Jomar. Siyempre, Kalingap Dan. Kalingap Rob, andyan din po. Andyan din po si Guys, Flora. andyan din po si Pwedeng polo, pwedeng long sleeve. andyan din po si Kuya Didi Vlog. Yan, hello. Kalingap Boy. Pwedeng short or And andito po si Braid Libre TV. So yun. Ito po, practice po kami. Abangan niyo po bukas sa birthday po ni Chris. Ah, sige po. Oo po, okay lang po, okay lang po, okay lang po. Yun, so yun po, andito lang po. Ano na po, ang oras na po ay 11 na po. 11:30, yun. Ay, 11:30 na po. Ano?